Esto es pisar. You're about to play an unfinished Toma level ya. from The Last of Us Part 2. Gracias, no lo sabíamos. Jackson Party. ¿Este es el vídeo de Druckmann? No, no. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. La ambición de Naughty They were Dog. months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. Es el peor que tiene, We wanted to show el que peor aspecto tiene de los more 3. of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come Y explicaron very late in the detalles. game as a flashback sequence while you're in Después the del farm lanzamiento with del juego Dina. explicaron detalles de And este we nivel. wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with jugar these con los kids that are niños. playing a sort of Esto lo clicker explicaron en Marco 2020. Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. Por eso Again, lo quitaron. reminder, rough, missing audio, missing falta el audio, las animation, animaciones. missing gameplay tweaks, Vamos, que missing dialogue. Nada. But pretty representative of what it would have been, so enjoy. Es contenido para locos como un servidor. Está nerviosa. ¡Ah! Iba a meterse un trago para... Es verdad. Recuerdo que lo dijeron. Iba a meterse un trago para animarse de cara a la fiesta. Y no me extrañaría que se cruzara con Kat. Hay diálogos abajo, pero no hay... O sea, vamos allá. Hay diálogos, pero no hay voz. Y recuerdo perfectamente que en 2020 dijeron, va a haber... iba a haber un nivel que iba... Voy a quitar... Perdonadme, voy a quitar el granulado porque con eso no puedo, desenfoque de movimiento ninguno, campo de visión esto normal, ganando la película fuera. Dijeron, iba a haber un nivel en el que íbamos a jugar con los niños en Jackson antes de la fiesta, que íbamos a cruzarnos con Kat, que iba a estar nerviosa, iba a pegarse un trago. Y aquí está Eli en un callejón pegándose un trago. Eli, pareces un poco... Esto no es muy normal, pegar tragos en los callejones, ¿eh? A ver aquí el comentario del developer. Originally, Mira. this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Qué bueno. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. Acaba de salir de una To gran jump pelea. straight into it Pasar directamente a would ella have habría sido been demasiado a little brusco. too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, Sí. for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, Ah, who is the only reason why she's here at the dance. aquí estaba nerviosilla. Nerviosilla antes de ir al baile. Y al sacar la cabeza por ahí, fijaos que las texturas no están acabadas. Hemos visto pasar niños con antorchas jugando. Esta es una de las calles de Jackson. Hostia, estamos pisando territorio desconocido. ¡Ah, fillo de puta! Vale, vale, ya sé dónde está esto. Esto es la parte trasera de... Seguramente esto es la parte trasera del cine, ¿puede ser? No sé, no me suena. No me suena y como también está sin acabar, pues es aquello de... No te fíes de lo que... No te fíes de lo que ves. Se oye la canción de Crooked Steel. Se oye la canción de Crooked Steel. A ver si me sitúo dónde está esto. Esto está... No veo... Esto puede ser... Eso de ahí tiene pinta de ser la calle principal. Sí, el porcho ese parece ser el bar. El bar de donde se encuentra con Seth. Sí, totalmente. Totalmente. A ver aquí.
Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Vale, sí, claro, recordad que venimos del teatro, de ver a Ellie hecha un mojón. Y esto es en plan, pues esta es la vida que tenías antes de que te embarcaras en esta aventura y pasara todo lo que pasara. A ver. Bueno, mucha gente veo aquí, ¿eh? Muchos NPCs, la mayoría repetidos seguramente. La mayoría repetidos. Aquí es donde... Mira. Los juegos de la feria, ¿no? It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things, stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, si lo hubieras conseguido, encontrarías el juguete con JJ, el bebé más tarde de la granja. ¡Oh! When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. ¡Ay! El juguete es el elefantito. El elefantito. Ah, amigo, lo hubieras ganado aquí. Hostia, qué guapo. Manteniendo tal. Hostia, lo hubiera sido así. Vale. Hombre, lo hubieras ganado. Mira, ahí está la jirafa. No has tirado esos, Buf. Buen intento, Eli. Calla, este juego está amañado. Claro, aquí hubieras conseguido el elefantito. Y aquí incluso vemos otros assets del juego. Vemos el tiburón. Vemos... Nah, de locos. De locos. Está sin acabar, evidentemente. Y se ve como se ve, Pero tiene... Joder, está guapo. ¿Y aquí qué? The makeup artist is pretty simple. Lo de la maquilladora. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up the scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and queríamos insinuarlo, haciendo sentir que Ellie había pasado por muchas cosas y que había tirado la hora de mucho más. And so much more that Ellie threw away. Vale. Pero esta no es Kat, ¡Sí, es Kat! Bueno, pero no es la cara original de Kat. Si hubiéramos visto a Kat, esta sería Kat. ¿Qué tal el tatuaje? Hubiéramos visto a Kat. Bien, cumple con su función. Esta hubiera sido Kat. No el personaje, no este NPC, sino... Le vendría bien un retoque. Podría añadirle algo más. ¡Hostia! Hubiéramos visto a Kat. Bueno, a lo mejor. Kat, recordad que tendría en la cara rasgos asiáticos. Y esta chica no, esta chica es un NPC cualquiera que la han puesto ahí pues para rellenar el hueco de Kat. Pero la habríamos conocido aquí. La habríamos conocido en las afueras de la fiesta. Los niños jugando a ser chascadores y Ellie imitando a un chasqui. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in. Mira los niños. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. Es lo poco que se conservó. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Pero por casa. Sí que es verdad que dijeron que se iba a ver este minijuego y que
y que los niños iban a jugar y que él iba... Mira, 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 mira. ¡Te pille! Que te den... Oye, que te den Eli, si tú no juegas. Pero no digas eso. Ahora sí, chascador abatido. Bien. Oh, no, ¿qué dices? Estoy... Oh. ¡Hostia! Claro, somos como un clicker, no vemos nada. Bien, Eli, si te da bien hacer de chasqueadora, ¿eh? De chasqueadora o de dolor en la espalda. Ya tienes que hacer el R1 para escuchar. Hostia, qué guapo. ¡Hala, pum! Pillan a la chasqueadora. Pobre niño que ha roto la piscina. Joder, qué bonito. Lástima que luego al final esto se descartará por completo. A ver, vamos a dar una vueltecita por aquí. Aquí creo que no hay nada. ¡Oh, que no hay nada! Mira este jueguecico. Mira la niña, los NPC repetidos, Pero claro, es lo que tiene. El juego está sin acabar, sin finalizar. Esto... Y este es el que peor aspecto tiene de los tres. Lo decía Neil Druckmann. Aquí imaginamos que Eli pegaría un golpetón. Hostia, cuidado que le va a sacar la cabeza a la niña. ¡Oh! Pulsa cuadrado para empezar a dar el golpe y luego cuadrado para arrastrar lo más alto. Vale. Las 12 campanadas. Así es como se hace. Por aquí no hay mucha cosa más. Solo gente tomando cerveza. ¡Oh! Vamos a sentarnos. Aquí imagino que simplemente era relax. Sentarse, ver la vida en Jackson y... poca cosa más. No hay más cositas por aquí. Allí hay un... hay comentarios allí. Allí hay comentarios. A ver. We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a junk. Like Lo de preparar las bebidas es verdad. And then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle Lima, of someone's botella de favorite whisky. whiskey or salt. Like you were earning upgrades. O sal. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly though. Acabó siendo algo farragoso porque habría tenido que ir dejándola dejándola en sitios antes de hacer otras cosas. It would have ended up more trouble than it was worth. Es verdad, lo de crear las bebidas. Bourbon, cerveza o tequila. Vamos a hacernos un chupito de tequila. La animación no está acabada. Bueno, y la sal y tal. ¡Hala! Ya va a pedo. Ya está, ¿no? Oye, pues está bastante bien. Bueno, ¿quieres probar otra vez? O... aunque está mal que yo lo diga. Aunque esté mal que yo lo diga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes beber ahora? ¿No puedes hacer el bebencio? Y creo que... aquí ya no hay más comentarios. Los hemos hecho todos. Por aquí... ¡Ahí está María! Hubiéramos visto a María antes de entrar. Había un comentario por aquí en la puerta, me parece. Que es un lugar más apartado, más tranquilo. There's a hidden spot at the back. That was just a bit of fun. Era un momento de It was diversión. highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them están to the aquí. festival. We ¿Qué also had hacéis? versions of them smoking weed here, despite Fumando Maria's María. consternation, probably having gotten it from Eugene. Fumando María o pegándose el lote, estabais aquí, os he pillado. Bueno, voy a por algo de beber, sí. Os estabais pegando el lotencio. Claro, la típica zona así apartadita para poder hacer sus cositas, Le hemos jodido el rollo a estos dos, pobrecicos. Pues nada, ahora sí que creo que ya está. Ahora ya sí que tenemos que ir a ver qué nos dice María. Mira. María, qué desaprovechada estás, María. Uf. ¡Mira, Tommy! Team Botella, evidentemente. Y aquí es cuando Ellie se hubiera metido dentro del
del salón y se produciría esa cinemática de Ellie bailando con Dina y pegándose el primer beso.